السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول درس في الفرنسية إذن من الكتاب المدرسي صفحة 13-14. إذن عنا Je m'exprime. Arrêt sur image. Parlons-en. إذن هنا سيقوم التلميذ بالتعبير. Il va s'exprimer. إذن ما يراه وما يقرأه. إذن il va donner son avis أي سيعطي رأيه. Arrêt sur image أي أننا سنتوقف على هذه الصورة وسنتحدث عنها. Parlons-en. Une tortue géante s'échoue sur l'île d'Oléron. إذن هناك سلحفاة كبيرة elle est géante. s'échoue أي أنها تنجرف أو انجرفت sur l'île d'Oléron. إذن île d'Oléron موجودة في عبارة عن جزيرة من الجزر الموجودة من ضواحي فرنسا. Alors la légende. عنا une image en général يزيدوا لها une légende يقولوا له بالعربية نص لصورة. إذن la légende عبارة عن نص لصورة كي نفهم ما الذي تعبر عنه هذه الصورة. Cette tortue lutte a été trouvée le 21 juillet 2011 sur une plage de l'île d'Oléron, émaillée dans un filet de pêche. إذن cette tortue lutte هاد السلحفاة lutte ça veut dire أن هاد القوقعة تاعها عبارة عن جلد وعظم فقط ماشي كما السلحفاة العادية. شتو لا كاراباس تاعها جاية افيك دي زيكاي غضاريف بغضاريف لكن كي الحجر جاية فريمون الي دور. لكن هاد السلحفاة عندها مميزات أخرى وهي أن هاد لا كاراباس ديالها مخدومة بالجلد et avec des os بالعظم. إذن elle a été trouvée le 21 juillet 2011. إذن وجدت أو وجدوها يوم 21 جويلية 2011 sur une plage de l'île d'Oléron. قلنا هاد عبارة عن جزيرة. émaillée dans un filet de pêche. émaillée أي أنها ملفوفة في الماي تاع الفيلي عن شباك الصياد. شباك الصياد شتو مخدوم اون ديري سي دي بتي كارو هكا اون ديري كي نديرو حاجه بالكروشي لا ميم شوز يقولوا لها سي دي ماي. شتو كي ديروا كيما الام تفهم واش راني نهضر كي دير ان كروشي ولا كي دير باغ اكزومبل ان تريكو نقولوا لا ماي. اذن كيف لو بيشور عنده شباك تاعو يخدم سي دي ماي. اذن عباره عن دي ماي. اي ماي جايه من ماي تاع شباك لو بيشور. اذن اي ماي اي انها ملفوفه في هذاك الشباك. اذن نكمل. en t'appuyant sur la légende et la photo. Raconte ce que tu vois. إذا نعود إلى الصورة. En t'appuyant sur cette légende. La légende قلنا هي النص الذي يتبع الصورة. Et la photo. أيضا الصورة. Raconte ce que tu vois. ما الذي تراه. إذا ما الذي نرى؟ نرى هنا شاطئ. نرى امرأة تحاول فك هذه السلحفاة من هذا الشباك. نرى هناك أناس أيضا يتجولون في الشاطئ. إذن une énorme tortue. Bon, التلميذ ما على بالوش إذا lutte ولا non, mais en s'appuyant sur la légende, je regarde la photo et la légende en même temps. D'accord? في زوج. على بالي بلي c'est une tortue lutte. Alors, une énorme tortue lutte prisonnière des mailles d'un filet. نشوفوها باللي لقد سجنت كأنها سجينة من هاد لي ماي تاع من شباك. إذن لو بيشور. وأيضا ما الذي أراه؟ une femme la libère des mailles du filet de pêche. إذن هاد c'est une touriste. هاد لا touriste elle essaye إذن بفك هذا السلحفاة من هذا الشباك.
وبيان سور هناك peut-être إجابات أخرى. هذا التلميذ حر، قلنا je m'exprime، سأعبر، أي كل تلميذ يعبر حسب واش راه يشوف. يقول je vois ولا une plage, une tortue sur une plage ولا sur une côte. فوالا كل واحد واش إذا سيلاحظ كل واحد واش يشوف في الصورة و ce qu'il va trouver aussi dans la légende. عنا d'après toi comment cette tortue est-elle arrivée sur cette plage؟ هنا أيضا عبارة عن رأي الشخصي عفوا. إذا كل تلميذ حسب l'imagination ديالو كيفاش حتى وصلت هاد لا تورتو إلى هاد لا بلاج كيفاش. alors chacun va utiliser son imagination. كيفاش كل الإجابات صحيحة، المهم مش خارج الموضوع، لأن هنا on s'appuie ni sur la légende ni sur la photo، وإنما سنستخدم l'imagination. كيفاش حتى وصلت عن بالنا باللي elle était émaillée، أي أنها ملفوفة في الشباك. تسمى واش صرا هاد لا تورتو لقات روحها ملفوفة في الشباك. elle n'a pas pu nager، ما قدرتش إذا دير السباحة باش هكذا تواصل تروح وين حبت. alors à un certain moment elle a essayé de lutter contre les mailles du filet. à un certain moment elle a lâché ou elle est morte. إذن la tortue lutte s'est retrouvée coincée dans les mailles d'un filet jetée à la mer par des pêcheurs. إذن la cause c'est l'humain. هنا la cause de la mort de la tortue c'est l'humain. الإنسان هو الذي سبب موت هذا السلحفاة. il lui était impossible de nager et elle a fini par mourir. puis la marée l'a échouée sur la côte. إذن المد عندنا المد والجزر على بالكم يروح ويجي البحر، ثم المد هذاك هو ولا لا فورس دو كورون هي اللي جابتها إلى شاطئ هاد الجزيرة، ولقات روحها في هاد الجزيرة وعدات هاد لا توريست لقاتها لتما. elle a essayé de la libérer de ses filets mais il était trop tard. la tortue elle était morte. maintenant هنا قلنا تحدثت على لا بغيف لي فيديو السابقة واللي فيديو هذوك. إذا واش قلنا في لا بغيف ستتحدث عن كي، اسمها من صرا الحادث، عندنا كوا واش صرا، عندنا او وين صرا، عندنا كون وقتاش صرا، وعندنا كومون كيفاش صرا. و دي فوا نلقاو بوركوا كومون و بوركوا ils sont pas obligatoires. voilà. عندنا شكون المن صرا هاد الحادث. المن صرا هاد c'est une brève qui parle de qui. alors d'une tortue lutte. أيضا هاد لا tortue lutte نقولوا المميزات ديالها. c'est pas obligatoire نقدروا نقولوا une tortue lutte. on n'est pas obligé de dire باللي عندها مميزات كذا وكذا. d'accord. هذا غير زيادة. la plus grande des tortues marines. نقدر في لا بغيف تاعي au lieu de dire une tortue lutte نقول la plus grande des tortues marines s'est échouée. un spécimen d'1,80 m dont 1,50 m de carapace. هنا أيضا نقول un spécimen d'1,80 m dont 1,50 m de carapace s'est échoué. شفتوا تسمى هنا لا بغيف تاعي سي à moi de choisir كيفاش je vais la construire، كيفاش رايحة نقول لا بغيف ديالي. un adulte âgé entre 15 et 30 ans. هذه عبارة عن مميزة عن زيادة. لازم نقول قبل واش هاد السبيسيمان اون تورتو ولا ان سبيسيمان ولا لا بلو غروند تورتو باش نقول باللي باش نعرف باللي راهي عبارة عن ان adulte. La tortue lutte est une espèce en voie d'extinction. عندنا la tortue lutte parmi الحيوانات التي ستنقرض. إذن في طريقها للانقراض. extinction ou la disparition c'est la même chose. alors هاد la tortue عبارة عن حيوان من الحيوانات التي يجب حمايتها. إذن الآن quoi elle s'est échouée. إذن انجرفت
أو حطت c'est la même chose. إذن elle s'est échouée. هذا هو واش صرا لها. Ou à grand village plage sur l'île d'Oléron au large de la côte ouest française. هنا c'est le lieu وين صرات في هاد لا بلاج في لو لارج تاع الساحل تاع فرنسا. إذن quand le 21 juillet 2011 comment كيفاش حتى هاد لا طورتو لقات روحها في هاد الساحل ولا في هاد لا بلاج. إذن l'animal mort était complètement émaillé dans un filet de pêche. إذن هذه لا كوز لا بروميير كوز اللي جعلتها توصل إلى هاد لا كوت هي أنها elle était enfilée ولا elle était émaillée dans les filets de pêche تاع هاد les pêcheurs اللي داروا الشبكة تاعهم في لامير. ثم نكمل. Aide-toi des éléments de la grille pour répondre aux questions suivantes. Quand la tortue lutte a-t-elle été retrouvée? وقتاش لقاو retrouver تما لقاوها وقتاش. quand قلنا هو متى. وقتاش لقاوها قلنا c'est le 21 juillet 2011. إذن la tortue lutte a été retrouvée le 21 juillet 2011. Où a-t-elle exactement échoué? وين أين انجرفت هذه في أي ساحل انجرفت هذه السلحفاة؟ Elle a échoué à Grand Village plage sur l'île d'Oléron au large de la côte ouest française. هنا تشوفوا quand يا أخي موجود في الجدول موجود في الجدول. تما اللي ما عندوش par exemple une grande capacité de comprendre le français يولي للجدول. كي يولي للجدول راح يلقى الإجابات. إذن quelle précision peux-tu donner sur ce spécimen? إذن ما هي les détails أي هي les précisions كيف les détails التفاصيل التي يمكن أن تمدها عن هذا الكائن الحي. إذن هذا السبيسيمان قلنا c'est une tortue lutte qui mesure كذا وكذا. عنا إذن لا كاراباس تاعها كذا وكذا. إذن عنا هذه هي المميزات. إذن ce spécimen mesure 1,80 m dont 1,50 m de carapace. Cet animal adulte, قلنا يا أخي il est adulte et âgé entre 15 et 30 ans. Cette tortue est la plus grande des tortues marines. La tortue lutte est une espèce en voie d'extinction. هذا أيضا موجود أين في الجدول. شوفوا إذن ركزوا مع الجدول فقط. ثم l'animal a-t-il été découvert vivant? هل هذا l'animal كان مازال عايش؟ Bien sûr, l'animal a été découvert sans vie ou l'animal a été découvert mort. Bon, de quoi est-il recouvert? إذن هذا l'animal il est recouvert de quoi? إذن il est recouvert d'un filet de pêche. il était émaillé dans un filet de pêche. إذن recouvert ou là il était émaillé d'un filet de pêche. Sixièmement, quelle est alors la cause de sa mort? Qui en est le responsable? واش قلنا هو l'être humain. وشكون هذا l'être humain qui est responsable de la mort de la tortue? Bien sûr, c'est les pêcheurs qui ont jeté les filets de pêche dans la mer. Sa mort est due aux filets de pêche utilisés par les pêcheurs. Septièmement, cet acte est-il un méfait ou une catastrophe naturelle? إذن هذا le geste اللي داروا هاد les pêcheurs هل هو عبارة عن مخالفة أو عبارة عن إذن une catastrophe naturelle؟ هل عبارة عن كارثة طبيعية؟ لا، هو ليس كارثة طبيعية، لا زلزال لا سيزم لا فيضان لا rien du tout. إذن عبارة عن في مخالفة. هاد les pêcheurs يقدر peut-être dans cette zone fallait pas aller pêcher parce كاين هاد les tortues luttes bien sûr في l'océan كامل موجودين. Mais peut-être عندهم des heures de pêche, peut-être ils ont enfreint la loi. هاد les pêcheurs خلاو le filet de pêche ou
وراحوا. الوغ هذه عبارة عن ماذا؟ عن مخالفة. سي ان ميفي. إذا bien sûr هنا c'est un acte. cet acte عفوا est un méfait. ثم maintenant à partir des réponses aux questions précédentes, produit une brève relatant ce fait inhabituel. ندير une petite précision. ديما يقول لك la brève c'est 3-4 lignes. Normalement la brève est bien plus parce que c'est le chapeau. Le chapeau هو اللي يجي قصير vraiment قصير يمد لك غير le nécessaire. Mais la brève كاين des fois il donne des détails. La différence entre la brève et le chapeau قلنا باللي le chapeau يكتبوه en gras تلقاه مكتوب خشين لكن لا بريف تكون مكتوبه رقيقه. وكاين لا بريف اون جينيرال غادي نقول اون جينيرال مي شاك جورنال ولا شاك جورنال الكترونيك aussi il choisit comment il va écrire la brève ولا كيفاش يوصل المعلومه الى القارئ ديالو. تسمى هاد لا بريف ممكن يكون عندها دي ديتاي لكن وش اللي مش موجود اطلاقا في لابريف هو الاحاسيس. تسمى مجرد من الاحاسيس. ما يقول لك لا فيكتيم ايتي تريست ولا لا فيكتيم ايتي سو لو شوك ولا نو يا ما كاش احاسيس. لكن لي ديتاي يقدر يكون فيه كالك ديتاي. دايوغ كي تروحوا تقراو اون بريف دون ان جورنال تلقاوها كوميم دي فوا 10 ليني 12 ليني لكن مجردة من الاحاسيس. و بيان سور ليسونسيال يكون فيها كي شكون من صرا الحدث، يكون فيها كوا واش صرا بيان سور، ويكون فيها وقتاش متى، ويكون فيها وين. هذا سي البلوز امبورطون. ابري كومون بوركوا هذاك سي ان شوا. يقدر يكون وعلاش، يقدر ما يكونش، مي اون جينيرال ديما كاينين ماشي كيما لو شابو. اوكي مانتونون هذا سي ان شوا بيان سور تاع ليليف. يحب يدير كي كوا هذاك سي ان شوا يدير اون بوتيت بريف صحيحه، ويحب يدير كي كوا حتى كومون اي بوركوا هذاك aussi c'est un choix, c'est une brève aussi juste. Alors, une tortue géante s'échoue sur l'île d'Oléron. Une tortue géante a été trouvée le 21 juillet 2011 sur une plage de l'île d'Oléron, émaillée dans un filet de pêche. La tortue lutte s'est échouée après avoir été prise dans un filet de pêche. Cette tortue, un spécimen d'1,80 m, dont 1,50 m de carapace, est la plus grande des 7 espèces de tortues marines. L'animal était complètement émaillé dans un filet de pêche. C'est ce qui l'a tué. C'était un adulte âgé entre 15 et 30 ans. La tortue lutte est une espèce en voie d'extinction. Les filets de pêche et les morceaux de plastique flottant sur les mers en sont les principales causes. شوفوا باللي عندنا شحال هنا 7 lignes à peu près. Alors هنا في le journal هكا نلقاوها. اوكي alors ولا bien sûr قلنا في الانترنت aussi on peut les trouver dans un site de journal. عندنا par exemple on va faire une autre brève. نقول une tortue géante a été trouvée le 21 juillet 2011 sur une plage de l'île d'Orléans. هنا قلت déjà شكون وقلت وقتاش وقلت وين. émaillé dans un filet de pêche وقلت هنا émaillé dans un filet de pêche. هنا قلت bon ici قبل قلت comment. La tortue lutte s'est échouée après avoir été prise dans un filet. هنا je peux effacer ça ou on colle directement. La tortue lutte s'est échouée après avoir été prise dans un filet de pêche. Cette tortue هنا ونحبس نعاود نقراها. Une tortue géante a été trouvée le 21 juillet 2011 sur une plage de l'île d'Oléron. La tortue lutte s'est échouée après avoir été prise dans un filet de pêche. ونحبس. هذه aussi elle est juste. Je veux pas donner de détails. J'ai donné juste l'essentiel. هذه aussi c'est juste. Mais li يكتب les détails aussi c'est juste. L'essentiel il n'y a pas de sentiment. هذا ما كان. ou bien sûr قلنا il faut répondre aux questions. ثم مدولنا
je vais plus loin, je donne mon avis. إذن سنتعمق, je vais plus loin. Et je donne mon avis, سأعطي رأيي الشخصي. Voici des animaux victimes des activités humaines. إذن هاد les animaux اللي رانا نشوفو فيهم الإنسان راه يسبب في اختفائهم. À ton avis, que doit-on faire pour les protéger et éviter leur disparition? ما الذي يجب فعله لحمايتها وكي لا تنقرض؟ إذن هنا bien sûr chacun donne son avis. لكن أنا درت جواب لإعطاء أفكار. Pour protéger les animaux en voie de disparition, il faut préserver leur habitat naturel et interdire la chasse et leur trafic et punir ceux qui ne respectent pas la loi, sans oublier de restaurer la nature afin d'y parvenir. Il faudra planter les arbres, restaurer des zones humides et faire en sorte de garder nos environnements sains. Et en plus, en plus recycler ces déchets, bannir le plastique et économiser l'eau. Alors, لحماية هذه الحيوانات ما الذي يجب فعله؟ il faut préserver leur habitat naturel. إذن leur habitat naturel وشي هو؟ chaque animaux ما رايحاش نقول الغابة ونقول البحر ونقول alors la forêt, la mer, le Sahara, il faut préserver هاد إذن c'est leur habitat naturel. هذا هو l'habitat naturel de chaque animal. كل bien sûr هناك العديد من الحيوانات في حالة انقراض. إذن leur habitat naturel كل حيوان عنده un habitat précis, ok? Et interdire la chasse et leur trafic. إذن on va interdire ما يصيدوهمش. Et leur trafic, le trafic هو البيع في السوق السوداء. هناك اللي يروح يشاس les animaux هادو يروحوا يبيعوهم في السوق السوداء هكذا يجيبوا دراهم. Et punir ceux qui ne respectent pas la loi. Mais celui qui va faire un acte pareil, il faut le punir باش هكذا يكون عبرة للآخرين. Sans oublier de restaurer la nature. Afin d'y parvenir, il faudra planter des arbres, restaurer des zones humides. إذن يجب on restaure أي إعادة بناء هذه la nature. وكيفاش سنعيد بنائها؟ بالتشجير باش هكذا تولي l'humidité ويولي إذن bien sûr contre aussi le climat هذا اللي راهو le réchauffement climatique. Et faire en sorte de garder nos environnements sains. إذن et en plus recycler ces déchets, bannir le plastique et économiser l'eau. إذن للحفاظ على l'environnement ديالنا يكون ديما نظيف و recycler les déchets أي les déchets comme le papier, comme le plastique, comme هادو كل on doit les recycler باش هكذا ما يتوسخش البيئة ديالنا. Économiser l'eau. Le plastique هذا il fait des dégâts, de grands dégâts في l'environnement. الحيوانات بزاف كيما la tortue بالذات elle le prend كي تشوفوا elle croit que c'est une méduse. La méduse هذه تجي elle est transparente. ومن بعد la tortue elle la mange. Elle croit c'est des méduses وهي c'est du plastique. وهذا يؤدي إلى موت هاد السلحفات. إذن وإيكونوميزي لو bien sûr على بالنا باللي رانا في حالة déjà en Algérie on souffre de l'eau, alors il faut économiser l'eau. هكذا les animaux vont trouver quoi boire. احنا déjà إنسان بالذات il est en train de souffrir de ça. Voilà إذن بالنسبة لهذا الدرس. إلى الدرس المقبل إن شاء الله. أرجو أنني أفدتكم ولو بالقليل. إلى اللقاء.